Praise God. Madaydayaw ti Apo. Ibagaman ti kaabay mo. I am blessed you are here. Naragsakak nga adda ka ditoy. Amen. Hallelujah. Kat sakbay tayo nga irugi kat agyamanak manen. Kini pastor, iti panang pabulod na, iti dito na pintas nga pulpito na. Thank you, pastor. Praise the Lord. And sino dati aday di Kalman? Ijay District 1 Fellowship. Praise God. Few. Praise the Lord. Actually, dahito nga ibingay ko nga sasao kat amok nga conviction ni Pastor Brian. Ta, naibingay ko dahito, di Kalman, kat kunana, si Kantag Sarita no bigat, Pastora. And I know na, dahito iti mensahe para kada tayo amin. Daytoy iti mensahe kada tayo, kat kunakon ang yes Lord, as you will, let it be done. Amen. Iso nga itatanga bigat, amok nga, ada iti, kahit nga ibaga ni Apo Dios kada tayo, and sakbay nga rod nga irugi tayo kat basain tayo man dahito teksto tayo tatangal daw nga dito'y Matthew 24:13 may sa dayta nga bersikulo. Sige. Matthew 24:13 nga kunana ditoy but the one who endures to the end will be delivered. Iti dadto mga translation kunana, he that endures or he who stands firm to the end shall be saved. Amen. He who stands firm, deta iti kalakaan nga maawatan tayo. Standing firm. Anya kadi iti kahit nang ibaga iti standing firm. No firm ako nada, natebker. Ti Ilocano na natebker. Ti Ifugao na stand firm. I win. Mostly gamenti ifugaw kat nalaing daging les. Diba? DJ kano Jeff Langgana, malagip ko daytang istorya. Kanada kat kita iman Jeff Langgana ita toilet itakwa kun awan ti Langgana pastora. Adda ta nakitak dita idi pay ay tatay pay lang. Kunana. Idi apan na nakita kat kunana. Kat adamat day ti Langgana ditoy kunan saan pastora ta basin lang dayta. Amok nga nangaganyo dayta. Iso nga ti tapno mauawatan tayo adye tatibker kat stand firm dayta. Amen. He that endureth to the end, the same shall be saved. Kunana iti King James Version. Now, ada iti dua nga saludsod ni Apo Jesus, idi agtutungtong da, ito'y laeng verse tayo, iti 24 of Matthew, ajay sinaludsod da giti disipulo nga umadanin iti end times. Ngam adat ti dua nga saludsod da, nga kunan dya disipulo, when will this happen? And what will be the end of this? What will be the sign of your coming
and the end of the age. So, dayti ti duwa nga saludsod. Sinumbatan ni Apo Dios daytoy kunana, daytoy sakbay nga umay isuna, and also the situation that we are facing. Daytoy isang sangwon tayo, iti daytoy nga maud-udi nga aldaw. Iti daduma natupad daytan karkaro iti destruction of Jerusalem in 70 AD. Amen. So, tapno mawawatan tayo daytoy kakabsat. Intid ni Apo Dios, Apo Jesus, iti specific, dagiti terrible nga mangyari iti daytoy nga maud-udi nga tawon. Adu iti pakausuutan tayo kakabsat. Inaldaw-aldaw dayta nga masangsangwanan tayo dagiti problema, dagiti irritation, iti simple lang, uray lang di jaya, basit nga banag, mabalin nga, dumakkel dayta nga problema, no awan ti anos mo. Adu nga umay nga problema, trahedya, pakaubayan tayo, kakabsat. Isu amon ni Apo Jesus dagito yung mga mangyari iti biyag tayo, uray pa itataam muna dayta pagdadala ng kabsat. Isu nga imbaga na, nga no asino iti natubker, iti pamati na, maisalakan. In other words, saan nga di panangrugim iti importante? No di kat ajay maud-udi, iti paset ti biyag mo. You may start good, but you end not good. Mabalin nga, nang rugi ka nga, nabarbara ka iti pamati. Hallelujah! Praise the Lord, iti amin nga daldalanam. Kasano nga ta, iya maud-udin to iti biyag mo. Dahil ta, iti importante kakabsat. Ado, iti pakaupayan tayo. Mabalin nga naaligtak katata, agdaydayaw iti Apo, into no next year, into no next month, agdaan tayo iti problema. Ngam ijay iti pakakitaan tayo no anya ti kauneg, iti relasyon tayo kin ni Apo Dios. Isu nga idaldaw, kailangan nga i-examine tayo. Ajay pundasyon, ajay pamati tayo, ajay relasyon tayo kin ni Apo Dios. Ajay pundasyon iti mang patubker kada tayo. Tapno iti kasta saan tayo nga matumba, saan tayo nga ma-shaken, nga kuna iti English, kuna iti ifugaw. Amen. So, nakita tayo dagiti dangers, the plight of Christians in the end times. Ni Apo Dios makisarsarik dada mismo kadagiti disipulo na daytoy. So nga para kada tayo amin daytoy nga namati. Kat no saan mo pa nga insuko ni Apo Dios, kat saan mo nga maranaranasan, iti pudno nga relasyon kini Apo Dios, this could be the perfect day nga ag-commit tayo kini Apo Dios. Amen. Now, dagiti pagdaanan tayo nga inkabi imbaga ni Apo Jesus. Nga kuna natutoy, while he was sitting in Matthew 23:4, basaik tapno makita tayo, while he was sitting on Mount of Olives, the disciples approached him privately and said, "Tell us, when will these things happen? And what is the sign of your coming and of the end of the age?" Then Jesus replied, dagiti intid ni Apo Dios, "Watch out that no one deceive you. For many will come in my name, saying, I am the Messiah, and they will deceive many. You are going to hear wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, because these things shall take place, but the end is not yet. For nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be families
There will be famines and earthquakes in various places. All these events are the beginning of birth pains. Birth pains. Nabanggit na ija ti birth pains. Iti may nga babae, dagiti nakaranas iti aganak. Ti birth pains nagrigat. Dayta iti biag ti may nga babae. And this will happen the same in the end of the age. Rigat. Ti sumangbay nga agsasaruno. Saan laing ti sang kalubungan no dikit itibiyag tayo mismo kakabsat. But he who stands firm to the end shall be saved. Bagaman iti kabay mo, agpatibker ka kini Apo Dios. Persecution. May isa da ito'y persecution. You will be persecuted. Di ba? Sinok tinakaranas ti persecution dito'y? Di ba mismo pamilya tayo, iba persecute tayo. Kakabagyam, ma-persecute ka. Gagayam mo, ma-persecute ka. Dagiti dati nga kadkadwam idi, suminsinadan, gaputa, haleluya kan, nga ibagbagada. Ngam di bale, may nga agsukat katigayam mo, kaysa di jay idurunda ka, iti kapahamakan. Young people, be careful. Ado pa'y pagdalanan. Be careful, kadagiti kadkadwain tayo. Amen. Kasi itata ni Satanas, kunana, ijay Bible, ijay sa una, the devil prowls like a roaring lion, looking for someone to devour. Iso nga no sikakat naghilig ka ti pasyar, day tate atakuhan na, itid na jay gayem mo nga nalaing agpasyar. No artok, itid na jay gayem mo nga naartok. Tapno iso ti mangguyod king ka. Another is you'll be hated because of me. Can you endure your loved ones to hate you because of your belief? Because of your faith in Christ? Many prophets will deceive you. Nagadun iti mga alilaw kakabsat. Ada ijay dabaw ti maysa. Nagrigat kakabsat. So we need to discern and grow. Dumakkel tayo ti pamati, saan tayo laing, agtugtugaw ti simbaan. Hantay lang, hanga umanay iti Domingo, kakabsat. Hanga umanay iti, dagitoy nga, Saturday or Sunday services. Agdumakkel tayo, agpaaramat tayo. Kasi ijay kagamin nga, numar-aramat ka, agkararag ka. Maadal mong agkararag, agbasa, agsaludsod. So, part na di dya, iti growth. Di ba? Increase of wickedness. Itatan kat uray daylight, at dati mabalin nga matakawan ka. Uray, iditi agtatakaw, sumrek lang tirabi ngam itatakat uray, daytime, whatever, awan ti pilpilian dati kinadakas tata. Kunana the love, dahito ti may sanga, aware tayo dito, the love of most will grow cold. Ti konteksto da dito, adya ayat tayo iti apo, adya pamati tayo. Many will grow cold, but the one who stands firm to the end shall be saved. And this gospel shall be preached in all the world as a testimony to all nations, and the end shall come. As a testimony to all nations. Dahito'y gospel. Isu nga itata, there is an evangelism explosion. Isu nga nakalukat iti TV uranos everywhere, because part of this is the evangelistic mission. So makikita tayo na daduma iti TV, iti evangelism, adu iti adipin iti taong agpipreach uray iti
it is screen, or you can see that. Naranasak na ito eh. China is one of the most may isang antay, handa nga makwa iti sa uti apo. Idinapang kami nag-smuggle iti Bible. That was mid-90s or early 20,000. Napang kami. We go there twice. DJ ko naranasan iti breakthrough iti spiritual nga biyag ko. First, katalo kami lang hanapan with the missionaries. Nakita mi no kasano nga mawaw iti dagiti daddu mga tattao iti saon ni Apo Dios. Samantala datayo ket mataptapukan lang ti Bible tayo. Kumusta di Bible tayo? Ijay mapigisin dalang daytoy maysa or diyay trucks tapno lang pagbibingayan da. No ikabil mo ijay CR dijay maysa nga trucks adat ti sumrik ala ina idulen na. Kaya lang nuwan sa matiliw da prison ti papananda. Jay ko nga nakita no kasano da nga nawaw iti sao ti Apo Dios. And this gospel, iso nga kunana, this gospel, tapno awan to the excuse. Romans, I think 19, jay kunana ijay, jay kunana ijay, so that no one is excused. Impakita ni Apo Dios, inaramid na amin, tapno awan ton, iti excuse tayo. Amen. Iso nga, may sapay da ito nga pandemic. Ije Hong Kong nagaduti na i-close nga simsimbaan. Nga pulaeng. Itirigat. Praise God. Aja iglesia tayo ijay. Never nga nag-close tayo because I need to stand firm. Nag-stand firm at ngam ni Apo Dios prinotektaran da tayo. Hangko nga palubos nga enclose aja iglesia. Uray ada iti government protocols. But I believe in God. God's going to protect us. Rumigrigat ti sitwasyon tayo kakabsat. Iso nga ni Apo Dios mismo tinang baga, ulitik, he who stands firm to the end shall be saved. Now let's move. I-shift tayo iti mensahe in the book of Daniel 3:16 to 18. Dito iti maysa nga pakakitaan tayo iti maysa nga natubker iti pamati na. Daniel 3:16 to 18. Basaik nga kunana ditoy. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king Nebuchadnezzar, we don't need to give you an answer to this question. If the God we serve exists, then he can rescue us from the furnace of blazing fire, and he can rescue us from the power of you, the king. But even if he does not rescue us, we want you to know, king, that we will not serve your God or worship the gold statue you set up. Iti daytoy nga verse in the book of Daniel, makita tayo iti kayat na nga sa uwan, iti stand firm. Iso nga ibingay ko, iti mensahe ko na anya iti kahit nang ibaga, iti standing firm. Or what does standing firm in the Lord mean? So number 1, tapno makaado tayo, standing firm in the Lord means at times you stand alone or stand just with a few. Makita tayo iti Daniel 3:12, ajay
Kunana, there are some Jews who have appointed to manage the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men have ignored you, the king, and they do not serve your gods or worship the gold statue you have set up. Okay. Adu iti, saan lang the Meshach, Abednego, and Shadrach. Iti exile ijay. Adu. Because the Jewish people were captivated into Babylon. Isu nga adu iti nakapture kat itata exile da ijay Babylonia. Ngam ada iti talo nga may nga ehemplo iti timakder iti pamati nakin ni Apo Dios. Perhaps ijay nga time nga apan da makwes-questionaran ijay panagdaydayaw dakin ni Apo Dios. Ada ti saludsud da. Anya nga ayan na nga dagya kakadwa tayo nga Hudyo, ayan na nga dagiti daddo mga kadwa tayo nga exile ditoy. Nga manda nga pinagad ano dayjay. No di ket nag-stand firm da kakabsat. Da tayo akas Kristiyano, no daduma tano may sa tayo iti may sa tayo nga namati iti may sang pamilya. Ket adu iti persecution mo, adu iti mangdildilaw king ka iti pamilya, ni nanang mo, ni tatang mo, kakabsat mo, kasano nga tati reaction mo dita? Dahita daduma ti pakaupayan ti daduma. No daduma, hanak malaingin nga mapanjay simbaan. Tapno maiwasan ti problema. Hanak man laingan. Tapno okay, tibiyag. Di ba? Kasi ano the more nga handa nga mapansimbaan, handa nga maang-angaw, handa nga ma-persecute. So, anya nga tati reaction mo ija? Will you stand firm, kabsat? Amen. Tati Kristiyano, during these times of persecution, dapat dahito iti time nga umasasidig tayo pa'y nga kiniapo Dios. It is in difficult times that we often being strengthened, ijay faith tayo kumakakabsat. Kung ajay may sa pastor, ajay may sa nga employer ko idi. Apay Mel, taam amin pa ikat pastor, tipinilim. But they are Christians. They are Christians. Tahiniling ko gamin nga, ipirmada lang jay kontratak, tapno agserbiak, ijay church. Kunak kanyada, sir, pirmaan nyo lang ti kontratak, dahil employer ko nga the best of all the best. Unfortunately, nag-for good dahil Canada. So, kunak kanyada, pirmaan nyo lang. And I will minister in the church. No salary? Don't give me salary. Church will not give me salary. I trust God. Nasdaaw da? What? No salary? Imay ka dito yung Hong Kong agtrabaho ti pamilyam? No salary? Kunak, yes, no salary. I just want to minister to the church. Amo yung kakabsat tinaramid ni Apo Dios. Nagtignay. Nakita da, di je pamatik. Kunada. Handa nga makadesisyon, taibagada, amom, against the ti government. Maibalod kami. Kunak, don't worry. I will not put you in danger. Di ko nakinita da. Nagsangit, mahalos agsangit da. Kat kunan ni imuna nagtangod di lalaki, tapos kunan ni babae, okay. Nagsaod yung lalaki kunana,
Do we have faith like you? And we will give you the 3 days holiday, and God will bless us, and we will bless you. Yes, sir! Kunak, haan ko man nga maisubli, daytoy nga kinaimbagyo, God is going to repay you. And God is going to pay me, not you, not the church. Amo yung kakabsat, daytoy ti good news. No, patibker ka, ta makita ni ti tao, iti talaga nga puso magserbi ti Apo Dios, nawadwad ti bendisyon mo. Amom ti kunada, Imelda, God speak to us. We will give you full salary with your 3 days holiday. Wow! And this will be a testimony. Again and again, itibiyag ko. Tani Apo Dios laing, amoy ti inchik, nakaimimot da iti oras. Kayat da ka nga usaran iti 24 hours nga trabaho. No saan man nga 24 hours, you are on call within 24 hours. Uray no maturag ka, no talaga nga kahit na nga pagtrabahuin da ka, bangonan da ka. Ngam ni Apo Dios, grabe jay favor na. Because I need to stand firm and declare that Jesus is more than enough. Uray may sa tayo kakabsat, no aje pamatim kat genuine kini Apo Dios, amo na jay pusom. He will provide for you. He will make a way for you. Tapi keman niya kabay mo, kunam grow up. Dumakkel tayo kakabsat. Uray agmay-may sa tayo. Uray man mano iti umay nga natikat ko nga ibaga di jay. Uray man mano ti gagayem mo. No isu ti mangidalan king kakatakunan nagarod ijay narrow road. Iti mapanjay langit. So don't stop believing God. Keep walking until you reach heaven. Amen. Hallelujah. There are biblical characters nga may isa nga example tayo, may isa daytoy ni Job. Daytoy jay kunak nga imbes nga dagiti ayatom iti biag iti mang encourage king ka isuda mdoduma iti persecutor mo. Ni Job might have felt alone, may sana. When his wife turned on him and said, Job, will you still stick on to your integrity? Curse God and die. At ay churam Job. Kunana. Anya nga tatirik nam, iti may isang kapamilyam. Kat isuda pa'y iti mangiruruman king ka. Nya, nasakit niya. But you need to stand firm. No hamo man napadasan iti na-persecute tata, you need to stand firm taamok nga agdaan tayo amin iti pakasuutan, iti problema. Amen. Agyaman tayo, ta dito'y Pilipinas, nawaya tayo. Iti pamati, ngem iti dadumang nasyon, ateisda. Iso nga pangasi tayo, tagbasa tayo. Dahito iti roadmap to heaven. Updated newspaper. Diba? Updated daytoy, naikabil na aminin ditoy, kakabsat. Another is Apostle Paul. Ni Paul might have felt alone when James and other leaders of the church in Jerusalem did not come to his defense. When Paul was taken off to Roman garrison, impanda isuna ije barracks. Kat baka kunana ay nanangay dagiti namnamaik nga mang depensa kanyak. But he stood firm.
John, when he was exiled to Patmos, nagrigat kakabsat, dagitoy nga pinagdaanan, dagitoy nga namati iti Apo. But in the end, God took hold of them. Kuna na di Revelations 2:10, be faithful even to the point of death, and you will receive the crown of life. Kahit yung mga may kan iti corona di langit, be faithful. Amok nga saan tayo pa nga napadara, aja naranasan ni Apo Dios. Mark, because of us. He was bruised. He was pierced for us. Tapniti kasta maisalakan tayo. Ikitain tayo di inaramid ni Apo Jesus kada tayo. No, adati pakaupayan tayo, ikita tayo ken ni Apo Jesus. Nga isu iti nang isalakan kada tayo. No dadto maibagbaga tayo unfair daytoy nga biag. Haan nga imbaga ni Apo Dios nga unfair, idi na ipako isuna. Haan nga imbaga unfair, awang basol ko, apanak nga ipako dito'y cross. No dikat, nagsubmitar isuna for you and me. Ada iti testimonyo, iti daytoy nga. Idi madamang when my mother was in deathbed, ada isuna iti cancer, iti sakit ni mamak idi. Kat amo tayo mat iti culture iti kwa, or ugali iti ifugaw, ajay baki, amo yu jay agbuni, amo yu dagiti albularyo, dagita. So dagiti kakabsat ko, pinagtutungtungan da nga, kwa kano kuma, agbuni tayo, no, kwa, or ipakita isuna iti albularyo, tabarbaring umimbag. So, kaya't da aramidin da amin nga banag, tapnulaing napaimbag dyan nanang me. Saklaing ti kontrabida. Saklang ti kontrabida, ije ko naksaan. Tapos binagak ni mama ko nakma, no siyaksika, anwik nga umimbag, no, sabalin laeng, iti nang isuko aktibiyag ko. Anwak nga umimbag, no, imadayo ak ni Apo Dios. Nangag dagiti kakabsat ko kunada, takunak gamin, ure mataya kun basta mapanak kini Apo Dios, isuman laeng nga, agpating nga tibiyag. Anwek nga i-preserve ko tibiyag ko, nga agragrag sakak nga. Sa balimit itepang ko, patpat yun. Because you can never serve two masters at a time. Amen. Amom ti kunada kanyak, sika no sikatikat mo matay. No sikatikat mo matay, ure sika, ngamday tuid na anang tayo. So ting kastada, inaalada dyan na ng mi, intaray da, impandabayombong. Adik amo, ije dagay mga panimbuni. Nangag ko day jakat na sakit ti pusok, tanimama, kat na mati. Ngam kitain tayo kabsat, aja pa mati, nga kasjay. No sakit ti umay ti biyag tayo, stick tayo bakin ni Apo Dios. No, patay ti umakada tayo ni Apo Diyos pailang ba? Or ibagam ka ni Satanas, agasa na mantap no, umimbagak tap no kwa. Haamot. Dapat hangakas jay. So, napanak, idinalpas da imbuni da, kunak, manong. Nyangarod kat nalpas, samat nga imimbag ni inang. Hamat nga imimbag. Kanser latamot. Inalakmit lang inang mi. Tapno iti kastakot. Sakbay nga pumanaw. At least, agpakumbaba, agbabawi. Takunan ni Apo Dios, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and purify us from all unrighteousness. Amen. Iso nga,
In the end, napintas ti papanaw ni mama. Adda da pastora idi, adda kami amin. Last prayer di jay nga imnarabid da pastora idi. Nga pumanaw. Kat nagmayat ti papanaw na. Amen. Iso nga numay saka itiya nga na born again ita pamilya, stand firm. Amen. No napapersecute ka, stand firm. No agdadaan tayo iti na duma klase, stand firm kabsat. Kasi iti tibiyag. Habang may buhay, may problema. Diba? Habang may buhay, may problema. Pero, habang buhay din, kapag tayo nagtitiwala sa Diyos tayo may pag-asa. Amen. Hallelujah. So makita tayo dito that the three Hebrew, ato'y Hebrew people, even if He does not deliver us, let it be known to you, O King, that we will not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up. Ganyan ba tayo kalakas manampalataya sa Diyos? Though no one joins me, still I will follow. O nadya kanta. Isu nga amok nga ni Apo Dios saan laing nga iti spiritual tayo. No dikit debiyag tayo. Iti pamilya tayo. Iti trabaho tayo. Nayunak man, ada gamit nagsarita iti kalman. Ura iti secular. You need to stand firm. This is the one that will guide you. Kakaroon na mati ka. Takderam aja pamatim. Ura kakadwam ti secular. Ura trabaho ka iti secular. You need to stand firm. Amen. At that time so, number one ko na nato, at times you are alone. Or you'll be standing with a few. Number two, steadfast commitment. Standing firm, the Lord means steadfast commitment in your relationship with God regardless of your circumstances. Daytoy DJ commitment nga kunanay jay a faith that is no matter what. No matter what. Daniel 23:20 or 16:17. Daniel 3:16 to 17, ay ko na dito'y manen. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king Nebuchadnezzar, we don't need to give you an answer to this question. If the God we serve sees that He can rescue us from the furnace of blazing fire. He can rescue us from your power, O King. Kunada, impapati da nga saan nga agpakumbaba or saan nga agdayaw ija imahen nga impatakder ni Nebuchadnezzar. It could be easy for God to rescue them. It could be easy for God to send a lightning and smash that fire, the blazing fire. Yet He did not, because He want them to go through the fire. Kaya't na nga idalan ida, kastamad kada tayo. It's not easy road. There are three things that I have observed here. Tatalo nga banag in their moment of trial. Number one, their unwavering faith to the living God. Very, very unshakable. Adya pamati da talaga. Ari day ta, ti sungsumbat, ti kakasangsango da ari. Kat no ni presidente iti makisarsarita king ka. Ngagtulnog ka. Otherwise, ipanda ka ijay ko ito'y Palawan, anata. Oh. So nakita tayo jay unwavering faith da.
Uray sanda kami iligtas kunana. We will not bow down to your God. Kasta ba ti pamati tayo? Kasta ba? Yalakay mo na nga namati, uray ang kamamati, basta dato ti aldaw mo. Apanak latag simba. Amen. Actually, I was tested on this 2 weeks ago. Idi adalik na ito, I was tested. And it's my own family. But finally, I need isublik niya panunot ko nga i-reconnect kini Apo Dios. Tanog paabakak, I will be saysayang laing dagjay nararamid na Apo Dios ti biyag ko. I need to stand firm. Steadfast commitment. Makita tayo lang dyan, confidence da. That God is able to rescue them, their promise. And number 3, the reliance to God who has the power to deliver them. As believer, we know God is able to deliver us. Ngam, there are sometimes we cannot expect the way we think. Adya panunot tayo nga ekspektarin tayo kasjay kuma nga mahaan ti kasta tiwagas ti Apo. Isu ti daduma iti pakadismayan tayo ngam adda tiwagas ni Apo Dios. God's ways are higher than our ways. Amen. God may allow trials to build our character, to strengthen our faith, and all other reasons that we may not know. Hantayo mabali, siguran tayo nga maawatan dagiti purpose. But God wants us to trust Him. Kuna ni Apo Jesus, don't be afraid of those who can kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Matthew 10:28. Kuna ni James, James 1:2-3 at 2:4, consider it all joy when you face various trials. All joy. Hamit nga ibaga na DJ, ada problema, kat ibagbagam na tayo, naragsakak. Hanga kas jay. Kasi ibagada ka, dadan sa mitikas to na. Hanga kasi tikad na ibaga. Joy in the Lord. Hanga ga po da problema, ada iti umay nga mang isturbuking ka, tumal na ka man dita, ada iti problema. Adya ipahalata tayo, kung na count it all joy, when you face various trials, ti imbaganahan lang adya, napili, no di kat naduma-do mga problema. And let endurance have its perfect result so that you may perfect and complete, lacking in nothing. Anya tinarami dagiti talo nga Hebrew people. Kunada, the God we serve is able to deliver us out of your hand, O King. Dahito di may sangak kaungan nga pamati nga faith of no matter what, ura niya mang mangyari sanda nga sumuko. Ada iti testimonyok, ija during the pandemic. During the pandemic, haan pa'y nga na-lift up DJ, 2021 DJ, aja ta sa na-lift up kasla 2022. Eja 2021, ibaga karod nga, ang kami nga ako-close iti iglesia. So, ijay medyo lax ngay iti 2021, ngam saan pa'y nga in lift up ti Hong Kong government iti social distancing and mask. Adya agsuot ka ti mask. No natiliw ka, 5,000 Hong Kong dollars. Kat adu iti na natiltiliwan ijeruar. May nga Domingo, madama iti panagdaydayaw. Ada ti nagtuktok.
Inlukat dakat 5 nga pulis. Kat bear kami amin. Awan, mga 2 or 3 lang tinagmas. Tapos close. Awan ti social distancing. Ay na po. Pagtaray da. Ngam awan pagtarayan da. Tapos imay police. Who is in charge here? Kunada. Yes, sir. I, sir. Kunak. Give me your ID. Intid ko di ID. Insukok di ID. Inlista da amin. Nakit-kita da Apo, makitak mabasak ni Ropa dagiti tattao. Hanya nga tati arami din da kada kami. So, imay di pulis kanya, nakatungtong ko isuda. Inala na amin ti information. Hindi ko angkat ko na kanya. Hindi pumanaw dan. Kunana. Napigsa ti panag. Deta buting-ting yo. Slow down. Kunada, slow down. In other words, ada nag-report. Slow down. Tapos, dayada makita ng kakabil dan ti Mazda. Tapos, imay may sa pulis, kunana sakbay pumanaw da. Kunana kanya, ibagam da kita. Inarasaas na. Ibagam kada kita tataom. Taagusar da timas. Ay na, nabang aranak. Pirmi, hindi ko rin napanda. Ura da kung kunada ijay. Apa ang kayo nagkastay tatay. Ada iti naadal ko dito kakabsat. Ada iti naadal ko. God will deliver us. No, ni Apo Dios, iti pagdaydayawan tayo. Apay tada kami handa tiniliw kat dagijay ruwar, nga ruwar pay nga space, tiliwanda. Samantala, unig dijay nga, hanga na ikwatid social distancing nga, very compact kami, taado kami ijay nga time pa, aduda pa iti barbaro. Kat kunan di adado makasano nga tadag ito'y rik na dagiti barbaro. Kunada. Pero amo yung kakabsat, God protects His people. Imbes nga, amok nga, dagito nga pulis, napilit inbaon ni Apo Dios nga mangsita. Because prior to that, adda iti natiliw iti bangir, empasarding da, ti panagdaydayaw da. Pero God is merciful. Permit ay ayat mi, permit grabe ti, kwami kini Apo Dios, nga awan inaramid da dagito nga pulis. And we know, God is the one who sent them. Tapno iti kasta i-protect da kami. Asat ni naaramid kinda Sadrak, Meshach, and Abednego. Nagtibkar iti pamati da. Impakita da. It's not about the king. It's about their heart. Aje puso de talong nga Hebro, iti nakita ni Apo Dios. Amen? Iso nga amo ni Apo Diyos, ti puso tayo tata. Pakaada ti mga may baga nga, ay, aday di papanak damdaman, nagbayag. Malpas tayo mga siguro alauna. Taadupay. Amen? Examine tayo, DJ pamati tayo. I-examine tayo, DJ relationship tayo kina Apo Dios. Because it's her heart that God sees. At puso tayo kakabsat. Tikitain ni Apo Dios. Anya dagiti circumstances. Itibiyag mo, nga sangsangwam tatta. But God is telling you, stand firm. Nagdaan ka man iti problema, ti sakit, stand firm. No, adda ka man ti problema iti marriage, stand firm. Problema ti panagadal mo, stand firm and believe God. No, adda problema, tinaduma pa nga, banag, stand firm.
ibagaman I will stand firm. And the last but not the least, standing firm means I don't compromise to the pattern of this world. Dahito iti maysa nga banag nga aywanan tayo, ay compromise. Mabalin nga namati ka ngam half-half. Dato jay kunada nga lukewarm, half-half. Iti pamati tayo. Nga no adda tayo ijay, awan nakakita, di balikat kwa. Di balikat adakmat dito'y kwa, Hong Kong, adakmat dito'y Manila, awan ti mangkit kita. Or adakmat dito'y Sulano, awan mangkit kita. Compromise. Compromise. Kuna na ijay Daniel 3:15-17. Ajay verse 17 kuna na ditoy. The God we serve exists. If the God we serve exists, then He can rescue us from the furnace of blazing fire. He can rescue us from your power, from the power of you, O King. Kunada. So firstly, makita tayo ditoy, itiya, dagiti Hudyo, inya, kunak nga aduda iti na-exile iti Babylon. Ngem, ayan na dangay, itatangan na ipasadi jay verdict ti king, nga masapul nga agdayaw da iti imahen, ayan na dangay, dagiti agdaydayaw kini Yahweh, iti adada iti Israel. Nga makita yu dito'y nagadu iti nag-compromise. Talulaeng. Iti talaga nga nag-stand firm. Of course, including Daniel. Nag-isuda iti nag-stand firm nga handa nga in kompromiso adya pamatida. Siguro, question dagitoy talo apay, ano nga dagitoy? Yung idi, nagkintayag dakot, idi kunadakat mapang kayo dyan ti apoy, no? Ang kayagdayaw. Nya nga tanong ko umay manin ti sumaruno nga, hantay nga ikarkararag, umay manin ti pandemic. Kapulang iti pandemic, iso ti pakasuutan tayo. Adaman iti umay nga problema ito isang kalubungan. Awan, bawal, uray ti balbalay, uray online, bawal. Kunadangay. Anya nga tati aramidan tayo. Isu nga diya mismo nga nababasa mismo nga nang nanggagam ison iti ikabil mo. Iti puso nga pagdaya mo kini Apo Dios. Adya sa una. Isu nga narigat kakabsat no hang kagdangag ti sao ni Apo Dios. Narigat no san ka nga agbasa. Narigat no anya nga ta itibiyag tayo from Monday to Saturday. Saan lang ko mga Domingo ti pagdangagan. Tanudad dumagamin from Monday to Saturday. Di bali, baka kamaliak dito apanak manin no Domingo agpalinis ya simbaan. Di bali, nagkurang ak idikwa. Adamat nus. Nung nga hantang nga maabutan ti Sunday. Are you here? Dahita tirigat ng kakabsat. Ajay, dagito talo italaga handa nga na pressure Handay ko ma-pressure. No dikat ag-stand firm tayo. Ta promise ni Apo Dios dayta. Secondly, there is King Nebuchadnezzar nga nang provoke kanya da kunana, who is the God who can deliver you? No da dumati kabusor, no maawanan ka, hamit nga ipan ni Apo Dios, bug! Deta dya kasapulang makailangan. Hanamit nga ikasadjay. Kat no, ada kaya in need nga talaga, ada kaya talaga nga in need kat kunan jay kwa, kunan jay kabusor, ay na bayambay tatay Kristiyano, bayam day ta simbaan, bayam dagita
partisipasyon mo, ingkaki di agtangdan ijay. Ko na ni Apo Diyos, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napatunayak dahi kakabsat, pirme nga napatunayak. Na ni Apo Diyos more than enough. Napatunayak nga ni Apo Diyos, no isuna ti birokam, He will take care of all your needs. Amen. Of course, God can use people. God can use, anything to provide your needs. Grabe. God used my employer to bless me. Siguro no hangagapukin ni Apo Dios, I am 6 feet under the ground. Because of my series of operation, God healed me through the kind employer. Handa pa kahit nga pagawidan nak, kaya da nga agpaimbagak ijay, nga impilit ko kunak agawidak. You see, God is more than enough. Idinagawidak saan laing nga sahod ko intidda. No, diket, ure optional DJ long service. God provides it. Amen. Isu nga, saan kayo nga madanagan no maawanan kayo? Amen. Tani Apo Dios amo nakasapulan tayo. You see, iti result na daytoy na mati ni Nebuchadnezzar. Idi inda na jay talo. Ija apoy. Nasdaaw. Kuna nakatalo lang met jay tao nga beling ko taapoy. Apay nga tada ti may kapat. Nakita tayo iti tignay ti Apo. Kuna na ijay, blessed be kuna ni Nebuchadnezzar. Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent His angels and delivered His servant, who put their trust in Him, violating the king's command, and yielded up their bodies so that us not to serve or worship any God except their own God. Grabe niya. Grabe. God is going to protect us. Kasla idi nangrugrugi kami idi iglesia, that is CWC. Idi mangrugi kami, ada ng challenge kanyak. Amok nga siya ti challenge na ni Apo Dios. Takunana, idi madamati meeting mi upat or 5 kami sa idi. Imay kunana, ay Pastor Mel, kaya yu? Ang mangrugi ti iglesia? Kaya yu? No ibaga magko-contribute na dagitoy, mabalin. Ngam karkaruking ka pastora, kayam? O nana, kunak, ay hangkong agpaiso nga kaya. Ngam ti Diyos nga nang ayab kanyak, kayang-kaya na. And we started, right after 3 months, in Celebrate Me, iti Thanksgiving. From then on, ingana tata, 15 years ti iglesia tayo. Ta-challenge na ni Apo Dios, takunak Apo, saan nga siyak di jay. It's all about God. Amoyo, the good news is, di mapanin di iglesia, 1 year, hampay nga 1 year, mga bulan, gaputan, natibker kami talaga nga agpatuloy. Gaputa awan amin, usarin mi ati papel nga agsursurat, tapnula, sursurat, di ba uso di jay? Ikabil mi ti kartolina, surat-surat, tapos gitara lang, kasya gitara, kuna na kanyak pasura. Gumatang tayo ti keyboard. Mismo dyan ng baga kanyak di jay nga kayam, iso natin ng volunteer nga kunana, gumatang tayo keyboard ada kwartak. Hallelujah! Kitam,
Kasda ni Nebuchadnezzar, kayat na nga patayon, na jay talo. Ngam nakita na, jay panagtignay ni Apo Dios, kadakwada. And likewise, God is going to take control of everything. Saan nga datayo? Takunan ni Apo Dios, the battle is not yours, but mine. Ni Apo Dios ti makigubat king ka para king ka. Ni Apo Dios ti mangprotektar king ka kabsat. Just stand firm. Just stand firm. You see how God is awesome. Ti panang describe ko dito kat awesome. Nga amo nga maawatan. Ngam God will take care of you. No, asino ka man, nga kayat na nga ag-give up or sumuko, don't do it. Amen. No, asino ka man nga maupupay, God loves you so much. Amen. And as we close, I pray na more than enough dito nga ma-encourage kada tayo. I have shared my testimony how God take control. When we stood firm, He will take control. Isong ano anyaman dagiti kapakasuutam tatakabsat. Listen from the Lord. Stand firm. And I will save you. Unana. Stand firm to the end. Tati problema, hangagaputa na baligyam, ti problema, idi kalman, idi last year, kat agpatingga dayta. Ingga ko na jay, till the end. Maditayo amo na pagpatinggaan na jay end. Nga, pagdaanan tayo, dagiti pakasuutan, dagiti problema, takuna na, till the end. Amen. So we need to get ready. Kadagiti tactics ti kaaway, ti kabusor, tactics ti anyaman nga mangkontra iti pamati tayo. Just keep connecting to God. Amen. Hallelujah. Ito tayo nga patingga kabsat. And I pray that the word of God will not come back to Him void. Amok nga ni Apo Dios, sinarita na dagito itapnon ikasa, isagana da tayo. Isagana da tayo. Kadagiti pakasuutan tayo. Kadagiti problema nga sumangbay tibiyag tayo. And God wants to tell you that the cross, ajay cross, iti may nga manifestation, iti ayat na kada tayo. Iti ayat na kingka. God, in Christ Jesus, did not give up on you. Iti magmagna isuna iti cross, mapaan ito cross ti Kalbaryo, adda ka iti panunot nan. Ibaga na nga sa anak nga nag-give up, I keep you in my mind. Iso nga isumit kumati aramidan tayo kakabsat. We need to stand firm. Father, thank you, Lord. Agyaman kami, Apo Dios. Amo mi Apo. Ngano da duma marigatan kami. But Lord, thank you for the strength that comes from you. For in Christ Jesus, we find strength. In Christ Jesus, we have seen your love. In Christ Jesus, you have provided all our needs. Father, thank you, Lord. Bendisyon nam tunggal may sa Apo kada kami. Agyaman kami, Apo Dios, kada ito yung asasaom. Lord, as David said, your words I have kept in my heart so that I will not sin against thee. Lord, this is also our prayer, O God. Nga dagiti kading asasaom, i-treasure me.
Tapnon Apo, may palagip inton agdaan kami Apo. Lord, we are seeing the manifestation of the end times. The signs of the end times, Lord. Yes, there is increase of wickedness. Wars and rumors of wars. Famines, O God. But thank you, Lord, because you promise in your word that you will never leave us. You will never forsake us. Thank you, Father. Lord, agyaman kami, Apo Dios. Bendisyon ng tunggal maysa. Nga da dito'y, Apo. Dito ti kararag mi, mabenti Apo Meso Kristo. Amen. Thank you, Pastora, dahil nga mensahe. Uray ka sa no, umay nga panubok ti biag tayo, ag stand firm tayo kuma. Uray ka sa no, ti umay ti kapigsa, ti daluyon, ag talinaet tayo, hantay ko mga fly, butterfly. Hallelujah, Jesus.